मैंने वीडियो आज की वीडियो बताएंगे आपको अपनी चैनल ये वाला बैनर बनाना सिखाएंगे। इनको बनाना ही उतना ईजी है, वो भी बनाने का नहीं वीडियो बने रहेगा। इनको बनाने के क्या क्या लगेगा वो बता देते हैं, उनको बनाएंगे भी दिखाएंगे। जिसको बनाना लगेगा नहीं करना है कैनवा पहले डाउनलोड कर रखना है, इनको फ्री में ही बनाना है। नहीं मोबाइल का स्क्रीन बता के बताते हैं, इनको डिटेल में बनाएंगे, इनको बनाने करने हैं। नहीं मोबाइल का स्क्रीन बता के बनाने हैं। There's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. व्लॉग भी अच्छा लगा तो चैनल को दबा क्या करेंगे, लाइक को दबा कर दीजिएगा। एकदम मोटी बना और वीडियो बना के आपको दिखाने में। चलिए मैंने अगले वीडियो और न्यू टॉपिक में। जय हिंद, मन